এক এক করে ছয় ছেলে চলে যাওয়ার পর কত ভাগ্যের ফেলে আমি ফিরে পেয়েছি। তাই তাই আজ চম্পাই নগরে কত আলোকিত হয়েছি। ওরে দাসী তোমরা কোথায় মা? এসো, তোমার ছোট ভাই যে কত সুন্দর। প্রণাম হইতে চলে রানীমা। বলো তোমার ছোট ভাইকে সুন্দর করে ঘুমিয়ে দাও মা। বেশ তাই হবে রানীমা। তাই তো আমরা ভাবতে পারিনি, চিন্তা করতে পারিনি যে আপনার এই বয়সে একটা এত সুন্দর সন্তান হবে। তাই দেখতে কতই সুন্দর লাগছে। তাই তো আজ আমি সুন্দর করে ঘুম পাড়িয়ে দিই। কেমন? সোনারি সোনা চাঁদের কোনা স্বপ্ন দিয়ে তোকে কেনা, চোখে তারা তুই যে আমার হাজার তারার কল্পনা। তোকে দেখে মন জোড়ায়, বুকের জ্বালা জোড়ায়। সোনারি
স্বপ্ন দিয়ে তোকে কেনা চোখে তারা তুই যে আমার হাজার তারা তোকে দেখে মন জোড়ায় বুকের জ্বালা জোড়ায় हमारा काम है वो लड़का लड़की को लेके नाचा गाना करके बहुत रुपया कमा के हमारा संसार चल रहा भैया। तो ये हमारा छपरा जिला में लड़का लड़की होता ही नहीं है, इसलिए हम दोनों भाई जाएंगे हमारा बंगाल पे। तो हमारा छोटका भाई रहे तो उसको बोला के हमारा दोनों भाई टेंट पकड़ के जाएंगे बंगाल। कहे छुटुआ, ये छुटुआ ये भैया आप रबुल अहमद ऐसे संसार चलेगा क्या? तो फिर सुन बड़ा बड़ा कागज में बड़ा बड़ा अक्षर में लिख के दे दिया वो बंगाल में जाएंगे ज्यादा रुपया कमाएंगे ओकरा भीड़ जाके देखेंगे केकरा घर में लड़का केकरा घर में लड़की हुआ ओकरा लेके नाचा गाना करी। पहले भजन गा ले उसके बाद हम टेंट पकड़ के हम बंगाल जाए। हरे नाम मधुर नाम कहर मनवा ये दुनिया झूठा। हरे नाम मधुर नाम कहर मनवा ये दुनिया झूठा। उसको एक छोटा घर मिलेगा, उसको पास एक छोटा फूटा मिलेगा, उसको अंदर में हाथ घुसा देंगे, 2 गो टिकट लेकर जा। भैया फूटा में हाथ ढुका दो। हाँ 2 गो टिकट ले। ए भैया दे दो 2 गो टिकट दे दो। और नोटा काटे कोटा में आएगा। ये भैया नोटा काटे नोटा में आएगा। वो बोल रहे हैं 9 बजे का ट्रेन 9 बजे आएगा। हाँ दे दो।
बंगाल में कितना ठंडा ठंडा हवा, ठंडा ठंडा हवा, और हमारा छपरा जिला में पखा चल रहा है तो आगुन निकलता है। निकलता नहीं, धूप बहुत अच्छा गर्म है। ए भैया देख, ये से ये पता लगेगा। हाँ, तू इधर से जा दाई माँ का पास, और मैं इधर जाता हूँ दाई माँ का पास। किसका घर में लड़का हुआ, किसका घर में लड़का हुआ, तो चल दोनों भैया जाके भाग हो जाओ। জানো মা, প্রতিটা ছেলের বেলা যেন আমার পামড়ি এসেছিল, না জানি এই ছোট ছেলের বেলা পামড়ি আসবে কিনা। সত্যি বলেছেন রানীমা, তাই তো আপনার প্রতিটা ছেলেবেলা এসেছিল। এই ছোট ছেলেবেলা আসবে কি আসবে না? ঘুমিয়ে গেছে ভাই, এই যে নেন। আর বাইরে উঠানটুকু নোংরা হয়ে রয়েছে, একটা ঝাড় দিয়ে দাও। বেশ, आजा जी बड़ा भैया, भैया ये घर का बात बोली। ये तो बड़ा है, चमक बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है ये घर चंद्रावती सदा कबर। कबर नहीं, चंद्रापति सदाकर। हाँ तो पढ़ो, घर में कोई है? कोई आगे ও রানীমা, মনে হয় বাইরে জেনে চলে এসেছে, চিৎকার করে ডাক দিচ্ছে। নিশ্চয় মনে হয় এই চম্পকনগরে যে ভিখিরির অত্যাচার হয়েছে, নিশ্চয়ই সাত সকালে খেয়ে দিয়ে কাম নেই, ভিক্ষা চাইতে চলে এসেছে। দরজাটা আমি খুলে দেখি কোন ভিখারি এসেছে। এই দাঁড়াও, अंदर কি হচ্ছে जाएंगे, এটা? हम लोग अंदर जाएंगे अंदर। আশ্চর্য ব্যাপার, এ আবার কোন দেশের লোক? এই রাজবাড়িতে এত আলো জ্বলছে, আর বলে নাকি বলে রাজবাড়ি বলে আন্ধার দেখতে পাচ্ছি। ये बंगाल का लड़की बुद्धू आदमी। এই তোমরা কে? বলো তো তোমরা কে? हम दोनों भैया छपरा जिला से आई, दोनों भैया पामोरिया। पामैया আচ্ছা, সেটা ভালো করে বললেই হয়, তবে আমি বুঝিনি। এই রাজবাড়িতে কাজ করে করে আমার পায়ে প্রচন্ড ব্যথা হয়েছে। আগে আমার পাটা বলো, তারপরে ভিতরে নিয়ে যাব। এই যে নিচে ব্যথা হয়েছে। ठीक है क्या? এই তোমরা তো বলছো পা মোলা, তো পাটা মোলে দিতে বলেছি। घर में महारानी है। মহারানী? হ্যাঁ আছে। বিপদটা হচ্ছে কি, কি হচ্ছে? আমরা হিন্দি কথা বলতে 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 আমাদের বাংলা একটুকু হচ্ছে না। তাই নাকি? এই যে যেভাবে কথাটা এখন বললে, সেইভাবে যদি একটু কথাটা বলো, তবে একটু বুঝতে সুবিধা হয়। चलो हम जाएंगे। রানীমা বাইরে কি এসেছি, ওই কি বলছে ছাপড়া জেলা থেকে, তাদের ভিতরে নিয়ে আসো মা। এই সব তোমরা घर लगे मारल का जय हो। আশীর্বাদ করি বাবা, তোমরা ভালো আছো? बहुत अच्छा बढ़िया। তোমরা খবর পেয়ে আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করতে এসেছো। বেশ, ভালোভাবে আশীর্বাদ করবে কেমন? दीजिए दीजिए दीजिए, आपको अच्छे लेकर दीजिए। ओ भैया, ये से नहीं बना, आराम से आराम से आराम से। अच्छा अच्छा, अरे शुभादिना भगवान रे, शुभादिना भगवान, शुभादिना भगवान रे, शुभादिना भगवान। लड़का को देखी बड़ा मजा आया रे, लड़का को देखी बड़ा मजा आया रे। अरे रुपया तेरे पे दाम गे, सुहाना भगवान रे।
कॉपी में जाएगा लड़का को दादा का कॉपी में जाएगा हर रुपया कर ले टहन के सुहाना होगा लड़का को कहते मजा आया लड़का को देख के बड़ा मजा आया अरे खेल तू कदिशला रे गुरु गुरु धीना धीना खेल तू कदिशला रे गुरु गुरु धीना धीना পাঠশালা 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 আজ লকডাউনে অনেক দিন পর আমাদের স্কুল খুলেছি তাই তো আমরা পাঠশালাতে যাব তাই তো বেশি বিলম্ব করব না এই ছুটে চলে এসেছি ও তাহলে তো আরো আমাদের বান্ধবীদেরকে ডাকা হয়নি আমাদের দীপিকা কোথায় কোথায় দীপিকা